I will do something that I doesn't do very often. Speak English in front of a crowd is a little bit scary. It's a bit scary. But it's a great pleasure for me to welcome you all to this seminar on human rights. We are so happy to present Reggie Iglesias, former political prisoner from Cuba, and Manuel Hernandez, who will translate to English. Bienvenidos a Bergen. So we will spend 2 hours together. First we will hear Reggie, then we will share some pizza, and after the meal I'm sure you all have a lot of questions to ask to Reggie. I will inform Reggie and Manuel a bit about the people who are gathered here. As you can see, there are a lot of young people. Most of them are members of the Christian Democratic Party in Norway. We also have some members of the Latin America group with us. Welcome. I will also mention that the former leader of Hordaland part of the Christian Democratic Party, Christian Helland, is here. He visited Cuba a few years ago with Elizabeth Seving. Elizabeth is on the back. And they met Osvaldo Paya, who's leader of the Christian Liberation Movement. Many politicians in Norway are concerned about the situation in Cuba, and KrF has supported Osvaldo Paya and his Christian Liberation Movement for some years. And Reggie, you are CLM's spokesman, and we look forward to learn more about your work and about how the human rights situation can be improved in Cuba. So, the word is yours. Muchas gracias Thank you very much for the invitation, hacer posible que estemos acá para transmitirle and to make it possible that we are here to transmit to you our message in a humble way and our point of view about the situation in Cuba. ¿Cuál sería la mejor manera de apoyar And what would be the best way to support our work, de nuestros hermanos que en la isla están especially support the work of our brothers and sisters in the island, en medio de una feroz persecución that they are in the middle of a very ferocious prosecution y de muchas limitaciones materiales, and under many material scarcity. manteniendo el mensaje And they are still maintaining the de message of freedom que el pueblo cubano necesita, that the Cuban people need. y nuestra función modestamente And our hoy aquí humble donde quiera que mission nos encontramos here and in every place that we go, desde que fuimos desterrados de since nuestra patria, we were taken away from our country, pues es precisamente llevar ese mensaje is precisely to take this message y ser el eco de esas voces que dentro de la and isla. to be an echo for the voices inside the island that are suffering. De hecho, hoy, In fact, today, cuando sabía que veníamos a Bergen y íbamos a tener un encuentro con los because I knew that I was coming to Bergen and that we were going to have an encounter with you, logré hacer contacto con La Habana. I finally achieved a contact with Havana. Tenemos algunas maneras de lograrlo. We have some ways to achieve it. Y consultar si And I asked Rosa María Payá, if Rosa María Paya, hija de Osvaldo Payá, Osvaldo Paya's daughter, y una de las nuevas líderes, and one of the youth leaders of our movement, podría tener disponibilidad if para she conversar could con be ustedes. available to speak to you.
voy a hablar yo también, por supuesto, voy a contestar todas sus Of course, preguntas. I'm going to be talking and I'm going to be answering all your questions. Pero sé que sería un placer para todos escuchar a Rosa. But I know it would be a pleasure for all of us to listen to Rosa, that is inside the country, una experiencia, and an experience. porque ella está allí en Cuba Because she's inside the country right now, y puede transmitirle and she can transmit here el mensaje que nuestros jóvenes, la the nueva message generación, that our youth and the new generation of our Christian Democratic movement is carrying out inside the country. Lamento decir que, aunque todavía creo que soy de la juventud, I'm afraid to say that although I think I belong to the youth, ya han pasado 24 años. it has been 24 years since I entered and I was a young guy, pero aún creo que but I tengo el espíritu. I still have the youthful spirit. Unirme a estos jóvenes del movimiento. And I like to be united to these. El trabajo de ellos para. And their work, being so young, inspires me. So, quería ver si So, hacíamos un pequeño paréntesis. I would like to see if we can make a small parenthesis now. And I will try to call her. I will be translating myself, interpreting for her, and we will try to see if we can contact her. So, just 1 minute, and we will try to call her. A second. Let's see. Yeah. Rosa, bueno, pues estás aquí, estamos con varios amigos, estamos aquí con varios amigos de la juventud demócrata cristiana. We are here with some friends of the Christian Democratic Youth. Estamos junto a varios amigos que se han reunido hoy para escuchar el mensaje del Movimiento Cristiano Liberación aquí en Bergen, en Noruega, y están ansiosos por escucharte, por hacerte preguntas, que tú les comentes cómo es el trabajo de los jóvenes del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, y pues los saludes y les digas, les transmitas lo que quieras transmitirles. ¿Me oyes? Ok, sí, eso cuando empiezo. Cuando quieras. Cuando quieras. Rosa María Pérez. Bueno. Hola a todos, hello everybody. Bueno, yo soy Rosa María. I am Rosa María. Soy miembro del Movimiento Cristiano Liberación. I am a member of the Christian Democratic Movement. I am part of it. De la facción más nueva del movimiento. I belong to the newest part of the movement. Somos algunos jóvenes que estamos implicados en la lucha cívica de los no comprometidos. We are some young people that we have got involved in the civic fight and on these campaigns for the liberation of Cuba. Nuestras condiciones son bien diferentes de las del pueblo noruego. Our conditions are very different from your conditions. It is very hard to have this opportunity to talk to you. It's very strange. Y realmente me gustaría también conocer quiénes son ustedes y cuál es el trabajo que hacen. And of course, in the future, I would like to know who are you and what's the work that you do. Y por supuesto responder sus preguntas. And of course, to answer your questions. Do you have anyone? Anyone has got any question, fast question right now?
is the situation different from 2009 when we visited the family? Rosa María, te habla el antiguo líder del partido aquí en Bergen. Te pregunta si las condiciones son diferentes a cuando él estuvo allá visitando a tu padre en el 2009. Bueno, realmente las condiciones no han cambiado mucho. Well, the conditions still remain the same. Quizás se ha incrementado un poco la represión. Maybe repression is harder. Maybe repression is harder now, and the silence they try to impose on us is bigger. Pero en el mundo que nos ha detenido, creo que sí hay una diferencia entre el 2009 y la actualidad. But this is something that hasn't stopped us from our mission, and if there is a difference between 2009 and today, is that there are more youth inside the movement and there are more people involved in this movement. Y también tenemos más esperanza en que los cambios están más cerca. So we have bigger hopes that the change is around the corner. Do you have any other question? What is the greatest challenges right now? ¿Cuáles son los mayores retos que tienes ahora, Rosa María? Yo como persona, como movimiento creo que se complementan. Exacto, sí, me imagino que sean tus retos personales junto con los del movimiento, por supuesto. Claro. A ver, nosotros en nuestra manera de llevar la campaña al pueblo, que las personas conozcan cuál es nuestro trabajo, qué es lo que estamos reclamando. The biggest challenge we have is that we try to make people know what are we fighting for and what are the things that we are trying to tell the whole people of Cuba, what are the changes and what are the rights that we as Cubans have. En Cuba existe cada vez una creciente inconformidad, sobre todo en la juventud. Pero también esto es un riesgo. The youth are in an upheaval, but it is also a risk that we are running. Vemos el peligro de que los cambios puedan ser violentos. We are seeing that some changes can be violent, and this is one of the challenges to stop violence. Nuestra manera es quizás llevar a las personas en este camino de cambios pacíficos. Our biggest challenge is to bring people this peaceful path towards liberty. En este momento creo que una de nuestras mayores retos es la convocatoria y el llegar a todas las personas. The biggest challenge is to go to all people with to go to all the Cuban people with the conditions we have, because we don't have the social media, we don't have the mass media, and of course we are repressed. That's the biggest challenge now. How many youths are involved in the movement? En este momento, ¿con cuántos jóvenes cuenta en este momento del movimiento allá, Rosa María? A ver, yo no tengo la cifra exacta, porque el movimiento no solo existe en La Habana, existe en todo el país. We don't have an exact figure, because the movement has expanded not only in Havana, but in the eastern provinces of the country. En La Habana somos pocos, somos apenas 900. In Havana, we're only 10 people. Como militantes. But as militants. Muchas personas que simpatizan. But of course we have lots of sympathizers, and that they are inspired by us for our work in the future. Bueno, Rosa María, pues nosotros vamos a seguir con la... espera, Rosa María, un momento. How does she see the development in the coming years? Rosa María, y como joven, ¿cómo ves tú el desarrollo en los
bueno, de los cambios que pudiera haber en el futuro, o cómo ves la perspectiva del futuro. Disculpame, repite las últimas palabras que no te puedo escuchar. ¿Cómo ves tú, sobre todo como joven, porque me lo pregunta un chico muy joven, cómo ves tú la perspectiva de cambios para el futuro, el desarrollo del país y tal? A ver, yo creo que yo tengo esperanza sobre todo en los jóvenes. I have hope in youth because porque han vivido, lo que han vivido, lo han vivido bajo este régimen y saben claramente lo que no quieren. because the little things in life they have been living under this repression. Además, somos una generación que hemos tenido algún contacto con el exterior y con los medios y con información que viene del exterior. So we are a generation that we have had some contacts with the outer world, with I mean using tools and apparatuses, and this is something that our fathers and mothers didn't have in the past. Por tanto, la inconformidad crece y el deseo de que no quieran aumenta. So the people are not easy the way they are, and the need to a bigger future, a better future, is lingering on. Con esto no quiero decir que son solo los jóvenes los que quieren cambiar en Cuba. Of course, I'm not saying that only youth want changes in Cuba. Yo pienso que todos los cubanos están ansiosos de cambio. I think that all Cubans want change. También existe mucho miedo. But there is also a lot of fear, because there is a totalitarian regime and we have a repression still in our lives. Pero son tiempos de cambio y nuestra esperanza la tenemos puesta en estas personas, en el pueblo que sufre y que quiere cambiar. But this is a time for change, and we have our hopes placed on these people basis that wants to change also. Bueno, pues, una última pregunta. Is there a cooperation with the different churches, the church down there? ¿Hay algún tipo de cooperación entre las iglesias o algo parecido? No oficialmente. Not officially. Nosotros, por supuesto, a veces personalmente, de manera familiar, somos católicos. Personally, y hemos encontrado en las personas de nuestros hermanos laicos y sacerdotes religiosos. In our family, we are Catholic, and we have been raised listening to our brothers and sisters in faith. No ocurre lo mismo con la jerarquía de la iglesia. Of course, this isn't happening to the Catholic Church hierarchy right now. Y es que somos excluidos. We have been excluded. Pero la iglesia es más que esto, la iglesia son todos, es el pueblo de Dios. But the church is en ellos sí tenemos confianza. the people of God all together. Y hemos encontrado apoyo. And we have found fundamental support on all churches and believers. En nuestro movimiento no es solo católico. In our movement, we don't only have Catholics. We have Protestant, we have even atheists. Exacto, nosotros estamos inspirados en el humanismo cristiano. Basically, what we are involved is in Christian humanism. And that's what the path we follow. Did the visit of the Pope change anything? ¿La visita del Papa cambió en algo la situación? No. No. Se entendió no perfectamente. La visita del Papa fue bien polémica en nuestro país por muchas razones. It was a debatable visit. Realmente nosotros, el movimiento cristiano y yo creo que el pueblo de Cuba, no está poniendo al Papa una responsabilidad de nosotros. But basically we are not
on the Porque Pope. nosotros los cubanos lo vamos a beneficiar. We don't want to put that burden of the change on the Pope. Basically, we think that the changes are going to come by means of us, of ourselves, not on the Pope. Creo que es una responsabilidad que el Papa no tiene y que además no quiere. I think this is a responsibility that the Pope doesn't have and doesn't want. No estoy pensando que fue bueno para el pueblo de Cuba. In any case, it was good. Porque a pesar de la manipulación tan grande que el gobierno hizo con su visita, Because in spite of the repression, because people could listen at least on television a different message from that of the governments. Bueno, Rosa María, pues vamos a continuar entonces con Regis, que también aquí están locos porque hable. Muchas gracias por todo. Regis, ¿quieres despedirte de ella? Si quieres decir algo más, por favor. No, yo solamente agradecer a todos por escucharnos. I just want to thank you for listening to me, for your support, and this is something that I can even feel in the distance. Así que muchas gracias. Thank you so much. Thank you very much. Muchas gracias.